asing tongda khapangni joto takutai boksoro puja lamso trini jorani kok pandao tini 30 tarik September 2025 salmari tini salo bahanya kotor kok tuma tomar no saito khang somir tini ni kok tuma o puja mas hanai joto ni sai wana ma singcha belai khero khanang ma singcha belai khai okjaknai khas hajaknai kok tuma ba ma sengnai je chini bubagra nokhungni je mukumu tongmani bisingo joto ni kotor mukumu kha nirmohol bubagra bir bikram kishur mani ko bahadur hayung ha kotoro unko panjabo kaisa tongo baroto taisike nirmohol tongo a nirmohol tini sokta jakha nirmohol no sokta oi dogaro mane kosong khlai khibaika samusitra tanero sabo sokja kana tamui sokja kana tamu uklo karon tongkhana जों सेलाय जामान जों नायजाय जामान अमाय थामसे काजाक नाय तंगनाय मा जरावो आगरतला साबनि हिनै सिंलाय सिनि इंलाय तंगनाय मा जरावो ताई जेफ्रो बुआग्रा आनि हिनै साफ्रो गाके केस रग लायै नाकार सान्दी रग खनलायै ताई आबहाय हिनमानि जाया हिनै कौमा रिएक्शन मन्त्रीनि सिमि सेङै एमएलए जे कौमा तंकसं बरक र जे रिएक्शन लायने बुआग्रा न लासिरि तंमा जगावो बुआग्रा न लासिरि तंखा मोहनपुर एसडीएम चौबी खितार का बुखा ताबु के निर्महल सकसे नै हिगे नों थंजगैया दं निनि इतिहास न आगिनि सिमि न राजमाला न फबदि हिनि फब्रका बुवाग्रा बरन बाय काहाम खाया हनै ब कपि रजाखा ताबु गागा बुवाग्रा न बरन रुनाय बुवाग्रा न खुलुमनाय बुवाग्रा न मूर्ति तागनाय अ सरकारनि मलन तामुइ सकसे जानो नां निर्महल तामनि बागै आबाय के आमपाना नांखा दै कसार थांगिनाय साबो थांगि सकथेरनिखा अबनो जों नायसुगलाय जामान तुमुंनो जदि निर्महल न ताबुक बेरायखिरि थाइस्रामै माने यागुलो राङा जिना बागै आरो कमिटि खावै कमिटि नायकलै दंगे तिनि अ सकजाफोर कमिटि बियां थांगा अ कमिटि नो याफारि माने ताबुक सरकारनि बिसिंति जास्टिस रजांग न अ निर्महल न तिनै महा तामसनाय राजमाता फाइट खलाय दङ आ फाइट खलाय दङ माने जराव सकजागो माने तामो साबो सकजा नायटुक मांगला दे सीसीटीवी फुटेज दङ किन्तु निर्महल तिनिया सीसीटीवी फुटेज नो नायटुक रदारम न एबा जे फानग्रां रनिखे सातखुल माप अम हायजांनाय दङ न बयखे चिरिखौ गया तबा साबनि हिनि सापानो कुनु इंया ताबो जेफ्रो निजिनि हिनि साफ्रो गाके नेगेटिव करनाय अ कक सामानि नीतिओ तङै मा साव जे चाया खाजे बनो चाया मा हनो और कुनो निनिया निहनाय मा कग्या इतिहास तामनो होन सिया बरक से अ सामुनो सपोर्ट खायसिनायका निनि उकलगो निनि बसं करि हिंगाके नों अंखरिया बुआ बुखा करि के नों अंखरिया आबोगे नेचारनि प्रकृतिनि हाबारनि नियम आ नियम न बदा गसियांनाय बुबाग्रा बसं करि हिंगाके और तिरप्रा केव हा खायमेया बुआग्रा तांगमानि मुकुमुनो कथांगारना बागे बुले बोसोर कोटि रां सोबाय मोथां दं किन्तु अ बरखौ सोबाय ओके नों देश साव बना हामजानाय नों देशनि हामक्रायनायो सरकार हामक्रायनायो बिरोधी दलबो हामक्रायनायो रायजो टंकसं बरखौ देशनि डेभलपमेन्ट नायो हाय हिनि चिरिखकलायो दाबि खालायो सरकार खालायो विरोध खालायो सानलायो गणतन्त्र देश सकचामानि दा हामक्राय अबनति नै सब खरांथि सानाय निनियानि जतनि न अनिर्महल जदि नि दङ गागाय दिनै सावके तिसिया दंनाय सावके खरांथि सानाय सावके बा निलारखे दंनाय सावके सकजानाय असुद्दा गोथैयंसि असुद्दा नायटुकनानि मांलि आंलायसि बालायखौ आनमा सिंसा मिया हरा सेवा थांनि सकजारेखा दिनै फुङाव के कक्तमा कासाय दंनायखा strongly condemn the act of trying to destroy near Mohol at historical legacy and historical monuments by miscreants. Government of Tripura should take strong action against the culprits. It is directly attack on history and culture of the state. Hasteni hukumotai laibumano attack khlaijaka nene koranti saka TSF ni GS hamulo jamatia nirmohol khammani koktomano khrawoi निर्महल तामुंगी सकता जाना नां उकलुगो साबनो जली तिप्रा सान्दा जली बुआग्रा नो खुनोरा जली निर्महल नि कमिटि नोरा जली तामुंगी जली अबनि उकलुगो कुनो नासलेमानि सेलेगमानि एबा जातिगत कुनो टेनसन दं बांलादेश नि जे ताबु गोबांमा नुवाखालिनि सिमि सेंगैनाय जे गोरों जागाव सकता जागि दंमोन यागला तामुंगी निर्महल सकता जानानै नां
अब तामनो रिहि हनै दं तामनो यासि सुरै दं तामनो फुलुक जागै दं केबो केबो अबनो तुइनै रिएक्शन रखांके तरान हनै पुलिस र मुनाय अब हाइके दा त्रिपुरा तंनाय मानसि नाय बले वान मा सिंसा हनै सालाय तमो खेनो जसि जागलो पुरो हापां तामो याप्रि रमनो अबनो नासि या सिकाइनो मा तंनाय थाय तमा पार्टी तमा धर्म तमा तंग कथार तमा तंग कसम बरक जतन अबनति खरांति साथाय निने लाइबुमानो होजागै तखा निर्महल करिखे राजभवन नुयं मा करिखे हांगाके इति त्रिपुराव कायसा राजा शासन चालुनामनि हिनि कायसे बांसिमो को तंगलाखा अमनो मुथानाय जनर अब सुमुं याफार जाताबो निर्महलनि अकग्र निर्महल सिरिं सरक बिनि लाइबुमानो बसाय दङ बरक जतन थांगो नायो फियाबा मखल बायनाय फ्लट चाखुनुतै सकग्र हरो बखाव इं सानांगनाय ता दं तिनिया कक्कमाने उल खोनानो सराय सराय नुगनाय साबा अबनि बागै जवा खायनाय तिनी असाजराव असा राजाव काय असानि मताय कांगाल मामितारो नि राजारो काय फाइमानासे अबो बुनि बाङाली देर श्रेष्ठ पूजा नि हुनका श्रेष्ठ का श्रेष्ठ तंगदि तिप्रासानो अर बरबो मसाका बरबो ता खामजा कानि ता हुनतो तिप्रासागिन सिमिनो खलमै फायो रदि माया नरवाय हनियाय आबो मोसामुरगो खबजा सिनि बय करिफानो अबनि यागुलो बो नंनि यानि मखल बसिं साजा तंगिबो निलार मन्त्री निलार एमएलए निलार एनडीसी निलार नेता र बलाय वानवा सिंसा दफानो मथाना हनि बासाय तंगाय र बरनो मखल बसनांगो सुक्रुगा तंगबो मुंसा केबो खाइया खाइरा या अबनो सिनि खाइ केबेल बेला वानवा सिंसा असहाय अष्टमी साल बोले तकथारो पन्थारो मिसिबथारो देशनि हामिया साया काति नांथुं बखानि हामिया कमर नांथुं हुनियाय बलिरु जग्ग खलायो सागनि हामिया नरनाहनै आ जागाव बरखे बरनो नासलेमानि सिपिरु निर्महल जे सब हुंगे बेला वानवा सिंसा नायनि तिनि तिप्रा बारिओबो देश शान्ति तुनानि बागै बरक बाय बरक कथालानि बागै हामिया साया नासलेमा सेलेमा जलिमारनो कातिना बागै तिनि असमताय कायजाखा मानदै कन्स्टिट्युएन्सिनि गवा पार्टी बाजाराव खनायनाय जिन तिनि अकखुमो असमताय जाति जिनि मांखलिओ आरा थांनि मानजागैखा मताय खलमैका एमपी राजीव भट्टाचार्य तंखा हदा हामफ्राय सामगानाय बिपिन देबबर्मा ताय अभिजित देबबर्मा साव तिप्रासा मांबाय तिप्रासा मताय तागै तिप्रासानि कम थाइबाय मताय खलमै असामतायनि अष्टमी साल कतर जग्ग खलायमानि मांफलि कासै फैकासिन तिप्रा बारिवनो मानदाय कन्स्टिट्युएन्सिनि पाटनि बाजार शान्तिकाली सेवा आश्रम आरो জায়গায় আমি মান্দাই পাটনি এই সমস্ত জায়গায় বুরাখা এই সমস্ত জায়গায় জনজাতিদের পূজা পদ্ধতি কি তারা কিভাবে পূজা মাকে আরাধনা করেন সেটা দেখার জন্য আমি উদ্যোগ নিয়েছি পাশাপাশি শান্তিকালী আশ্রম আমরা সবাই জানি জনজাতি এলাকার একটা প্রসিদ্ধ নাম শান্তিকালী এই শান্তিকালী আশ্রমেও আমি আসার সুযোগ পেয়েছি যে ওনারা শুধু পূজা অর্চনা নয় এই সমাজকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য ওনারা কাজ করেন এখানে অনাথ বাচ্চারা যারা রয়েছেন তাদেরকে পড়াশোনা তাদেরকে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা এই যে সামাজিক যে কর্মসূচি সামাজিক যে আমাদের আধ্যাত্মিকতা তো রয়েছেই পাশাপাশি আমাদের বাচ্চাদেরকে আমাদের এই সমাজের প্রতি যে দায়বদ্ধতা এটা শান্তিকালী আশ্রম সেটা করার চেষ্টা করছেন তো দেখে খুব ভালো লাগলো আগামী দিন তাদেরকে বলেছি আশ্বাস দিয়েছি যে আরেকবার সময় সুযোগ করে আসব এবং তাদের যদি কোনো কাজে আমি লাগতে পারি নিজেকে ধন্য মনে করি স্যার মান্দাই এলাকাতে শিক্ষার উন্নয়ন ক্ষেত্রে কিরকম দেখছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না শিক্ষা ক্ষেত্রে তো দেখুন আমাদের রাজ্যে সরকার প্রতিষ্ঠার পর আমাদের সরকারের যে মূল লক্ষ্য সেটা হলো বিশেষ করে জনজাতি এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে তাদেরকে নিয়ে রাজনীতি করছে আমরা বলবো যে রাজনীতি করার প্রয়োজনীয়তা নেই আগে আমরা সমাজকে ঠিক করতে হবে আমাদের সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা সেটা হলো শিক্ষা আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠার পর যে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রায়োরিটি দেওয়া সেটাকে ভিত্তি করে আমাদের সরকার কাজ করছে এবং উচ্চ শিক্ষা হোক জনজাতি ছাত্রছাত্রীরা আরও বেশি করে এই দেশ গড়ার কারিগর আমাদের রাজ্যকে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এটা আমি চাই আমাদের হয়তো বা সেখানে আসা আমাদের খুব ভাগ্যবান
হামাইছে आरो बोसोर बोसोर चिनी पूजा कराने आ जगह दाबो बोसोर बोसोर पूजा खालायो उनका अब पूजा ने बिसिंति हमका बरम ने कैसे जों हामजांग मान खांकेसि अनेक समय हमका हामियाना जों खिबलाय मालायो उनका ताबुनि जाराव उनका जों धर्म तामुगा राजनीतियावनो बरम खिरि गया धर्म न सिखिरि जागो धर्म पेताम हमजा बखन बारनाय नुकिया जुदि नों हामिया खायखाय नों आबनि फल yang masing माननाय आबायना दा जों धर्म पेचतनि जों अब साइमन सिनि लांमाथ पेसेनखाय बनो जों साइमन बयबो माया बनोखाय कोनो खाय बारिबो खिब्लाय मैया पसंग खायमैया निनि देहा सिंगा खिबि खालामनो अ लाग मानो जों कथा नारखना बदिनो सिनि साथनि धर्मना कारण बरक जुदि आसे फेखानखाय बरक ने कैसा बुइतो सावै बिश्वास सामा दं आ बिश्वास बायनो दिनै हिंगाखै सिनि अ लाग मानो जों खांग्रि आबनि बागैनो सोंनायखाय ताक्लायनो बोसोरावखाय जतनि जता हिंगाखाय दं खसां सा खसां मानफुरनायनो दिनै आमानो रब लायो जों ए जागा कैसे संजाबो कैसे कोन लायो कैसे जबखौ अनुष्ठान खायजाखाय असामतायनो किटिङै जागा जागाव गाहाम खाथंलायै तंथकलायै नायथंनो थक साजबलायै रोजामुंबाय मोसामुंबाय नाकादला बाय केवारि वासिं वारि नायथंनो थङै दंफानो उकुलुगो गोरों गोरों जागाव पुलिस बुखाति फेकजांनाय माने कासु हनै कासुफानो राजा सायाति जान नमुना मथंमानि रबो गोरों गोरों जागा नगजागै दङ ताई आबनो कारि बाहायनो सुवां नोंनि बलायमानि थैजासार खायमानि बरंनो माया नांया असामताय हाय हामजागलाय दंनायनि साल माया नांयाखौ बलायमानि हेबो पाति उपातिका आगरतला मोटर स्टैंड नि शांति होटेल शांति रग नायनागिरि बावा नमा सिसा दिनि आमांप्रि रग नमिया हरनि असाजराव हाय हाय बलाय तगलाय मानि पाति मुं पाति लायखा वानामा सिंसा खलायै आगरतला मोटर स्टैंड नि शांति होटेल खरकसानो बोनो बुओ थैजासार खायनो याकरे रेखा दोआक नंजा ग अपाति मुंगति पूर्व थानानि पुलिस थानानि बकल कानाव उंनि तंमनि यागलबो बुनाय रगनो माना खाय मानलिया आबुगै बुजागनो नांखा खरकसा दाउथा गरासै बुजागनायनि चिनि मुंग रायस्रायके कक्टमा सपया कफानो अपाति मुंबाय बेलाय बरनो ओर नांका नायने बिदि चिनि मांखलिबो बेला फादि একটা গুলা মারি মন কইনা ফাইতি নিয়ে একটা গুলা মারি আলো বড়া আগে মারা সুস্থ না হচ্ছে আগে মারে না নিয়ে আবার হাসপাতাল করে সাংঘাতিক হচ্ছে ভিতরে দাও মায়ের মত আছে তো না মুখটা বলবে আমি মুখটা বলবে আর রুমে থাকে আর কি বয়স্ক লোক মা পোলা মারছে খাইয়ে দেয়া মত খেয়ে আর কি মাইরাইও কোন সময় হয়েছিল ঘটনাটা? ঘটনা তো একটু আগে থেকে। আপনি খবর পাইছেন কেমনে? ওই তো আমি দিতে যাই তো কর্মচারী খবর দিছে, কখন খবর দিছে নাইছি তো আপনার পরিচয় কিছু কি জানা গেছে? না পরিচয় খাত লাগে থানা পড়াইছে। আচ্ছা আলাদা আছে সব এমনি ঠিক আছে। गेवानावा सिंसा अकक्तमाना नरक खना कना असाजराव तंथकलायनि जरा हामियानो बोथारलायनि जरा हामियानो सिकागनि जराव अ साकानि रनि बिसिङानो केब का हामियानो रतुलायनि तंखो बुरासा द सुलजागि बोथारनो जंबो बुरासानि तमुनो तंलाय तंखो अबनो वानो मानि आबनो कारिबते कैसा तिनी राजनीति जराया अर मताइ जरा जत खाचंग जाखनि तंमनि जरावबो सोशल मीडिया फाइने राहुल गांधी कगनाय बथानाय रखनि साजगमान तिनी हास्ते कांग्रेस नि रंसने बदल NSUI थानाव केस रिखा ओ जे सोशल मीडिया ती राहुल गांधी बथानाय बनाय हिमन रंग केस रोई केस रिखा रमनानि बागै त्रिपुरा प्रदेश NSUI नि बखाक्तै অর্থাৎ যিনি লোকসভার সাংসদ সেই পিন্টু মহাদেব সেখানে সরাসরি ঘোষণা করেছেন দেশের বর্তমান বিরোধী দলনেতার বুকে গুলি করে খুন করার জন্য। সেই জায়গায় আমরা আজকে ত্রিপুরা প্রদেশ NSUI এর পক্ষ থেকে পশ্চিম আগরতলা থানায় এসেছি বিজেপির মুখপাত্র পিন্টু মহাদেবের বিরুদ্ধে একটা মামলা করার জন্য। আপনারা দেখবেন বিজেপি এবং RSS এর এই জঘন্য বিচারধারা আমাদের রাষ্ট্রপিতা মহাত্মা গান্ধীজিকে খুন করেছিল। এই বিচারধারার ফলেই আমরা হারিয়েছি রাষ্ট্রপিতা মহাত্মা গান্ধীজিকে, এই বিচারধারার ফলেই আমাদেরকে হারাতে হয়েছে ইন্দিরা গান্ধীজিকে, এই বিচারধারার ফলেই আমরা হারিয়েছি রাজীব গান্ধীজিকে। একই ধরনের বিচারধারায় আজকে বিজেপি এবং RSS চাইছে আমাদের বর্তমান যিনি দেশের বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীজিকেও বুকে গুলি করে খুন করার জন্য। যিনি পিন্টু মহাদেব
তার বিরুদ্ধে আমাদের রাষ্ট্রের যিনি রাষ্ট্রীয় কংগ্রেস দলের সভাপতি, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, আমাদের সাংগঠনিক যিনি সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপালজি, ওনারা অমিত শাহজিকে অর্থাৎ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে সেখানে চিঠি লিখেছেন যেন পিন্টু মহাদেবের বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বে সেখানে অ্যাকশন নেওয়া হয়, তাকে তার যে পদ সে পদ থেকে যেন তাকে সেখানে বরখাস্ত করে একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হয়, তার বিরুদ্ধে যেন দেশদ্রোহিতার মামলা আনা হয়। অথচ আজকে এতটা দিন হয়ে গেল বিজেপির সেখানে জেপি নাড্ডা থেকে শুরু করে সরকারের প্রধান নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহরা পর্যন্ত একটা শব্দ প্রয়োগ করছে না সে পিন্টু মহাদেবের বিরুদ্ধে। তাদের নীরবতা প্রমাণ করে পিন্টু মহাদেব মুখে কথা বললেও অন্তরের কথা হচ্ছে সেখানে নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ এবং জেপি নাড্ডাদের। এখান থেকে আমরা আবারও অমিত শাহ, জেপি নাড্ডা এবং নরেন্দ্র মোদী সাহেবের কাছে আমরা আবেদন করতে চাই, ওই কেরলার পিন্টু মহাদেবের বিরুদ্ধে যেন অনতিবিলম্বে একটা শক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তার বিরুদ্ধে যেন দেশদ্রোহিতার মামলা নেওয়া হয়, তাকে যেন জেলে ভরা হয়। আমরা হারিয়েছি ইন্দিরা গান্ধীজিকে, মহাত্মা গান্ধীজিকে, রাজীব গান্ধীজিকে, আমরা আর দেশ থেকে রাহুল গান্ধীকে হারাতে চাই না। আপনারা দেখবেন যে এই রাষ্ট্রের মধ্যে যারা এডুকেশনিস্ট, যারা সায়েন্টিস্ট, যারা এনভায়রনমেন্টালিস্ট, তাদেরকে আজকে জেলে ভরে দেওয়া হচ্ছে। লাদাখের সোনাম ওয়াংচুক, উনি একজন সায়েন্টিস্ট, এই দেশের জন্য উনি অনেক কিছু করেছেন, আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের দেশের সেখানে স্বীকৃতি অর্জন করেছেন, আজকে বিজেপি তাকে জেলে ভরে রেখেছেন। অথচ যারা টিভি চ্যানেলের মধ্যে বসে সরাসরি দেশের বর্তমান বিরোধী দলনেতাকে খুন করার হুমকি প্রদান করে, বুকে গুলি করে খুন করার কথা বলে, তাদের বিরুদ্ধে দেশের পুলিশ এবং সরকার একটা টু শব্দ পর্যন্ত করেনি। আজকে আমরা NSY এই আগরতলা থানায় এসেছি, পশ্চিম থানাতে। আমরা আগেই বড়বাবুকে আগাম বার্তা দিয়েছিলাম যে আমরা আসব, উনি থানাতে ছিলেন না। আমরা এই থানার বর্তমান যিনি ডিউটিরত অফিসার আছেন, সেই অফিসারের কাছে, একজন লেডি অফিসারের কাছে আমরা আমাদের সেখানে FIR কপি তুলে দিয়েছি এবং আমাদেরকে রিসিভ কপি ওনারা দিয়েছেন। আমরা আবারও এই রাষ্ট্রের প্রধান নরেন্দ্র মোদীজির কাছে এবং এই রাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে এবং বিজেপি দলের প্রধান জেপি নাড্ডার কাছে আমরা আহ্বান এবং আবেদন রাখতে চাই, তাদের গোয়ালঘরে যে সন্ত্রাসীরা লালিত পালিত হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে যেন শক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়, ওই পিন্টু মহাদেবের মতো জঘন্য সন্ত্রাসীদের যেন জেলে ভরা হয়। আমরা জানি রাহুল গান্ধী এই দেশের যুবকদের, ছাত্রদের, এই দেশের শ্রমিকদের, কৃষকদের, মানুষদের সেখানে উনি কণ্ঠ, তাই এই দেশকে একত্রিত করার জন্য উনি কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর এবং মণিপুর থেকে মুম্বাই পর্যন্ত পদযাত্রা করেছে। এর ফলে বিজেপি ভয়াবিত হয়ে চাইছে মহাত্মা গান্ধীজির মতো, ইন্দিরা গান্ধীজির মতো, রাজীব গান্ধীজির মতো রাহুল গান্ধীকেও খুন করার জন্য। তার বিরুদ্ধে আমরা মামলা করেছি। আবারও আহ্বান রাখছি যেন এই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ বিজেপির তরফ থেকে এবং সরকারের তরফ থেকে নেওয়া হয়। আমার নাম আমির হোসেন, স্টেট কনভেনর। Khabari tawde busong belai ke joli ja NSY hol dani bothani sile koni mahai hamabai a kognai hnaino romnai nangnai hni salai ke NSY tabo khanyo hai asamatai jora katharni jora tongthoni jora hamjangma jora kathlainya jora bo saya salaima badrmani jora bo tabo Poritus Deborma Salkia Sekang Acholis Korom Sorani Tipramo Thayakari BJP Thamano Tini Kabongo Boro comment Nei a comments Manon Joli Jagai Taiki Pramothani press meet dogo kya kok samana kok phiroka Poritus Deborma je agi Tipramotha tongkhorke Poritus kaham Tipramo Thayakar tangi hamyang thangka abuno lukrono bujinani kobokha tai je buagrani tejul bungbai bok ge saksagno buibai lasi mungja kha buibai khel khaje hani himani samani rogno je bui reaction kha apno taisa ulphilak reaction loinai rastri changa khanyani boroni mokolo bini je thaino tornani kwar khanin bagi chai toka Poritus Deborma krai bin tini press meet ni bisinte iya borno borok samani karon borok imusono phai boroga kok salaino dong salaino manu siuino manu karon bubagrabe asuke puilani simi samung tang phaimani ba tambagi borok dini mamana tambagi hotat khe borok ni question abar no khanawang je hotat ke bahage nang o decision na khanai actually tabu no norok ni channel ni bisinte anga borok no kok no sanamu sunai je nai donai rono tini ang o decision na mani hotat khiya onek age ni sibino ang sotor kori oi pheja onek age ni sibino onek sekang ni sibino sawi pheja je sini Tipramo thawo tabu khe to borok ni Tipramo tha
ang tongmani jorao khoi to ang borno saman jorao khoi chini tipra mo thani kokni ang masawo chini tipra mo thawo system kri kha abo belai kheno sapsugli ano mui tongkha ga abono chung thik khlele ni nango kabang borok sawa abo no kaisa ni kok no asugli no salaiman khamu ang kabang ma bar sai tok kha wai sai tok kha sai tok chini sai tok mani ni ang dei social media ro bang kabang ma bar no saka je ama herong no tilei salanya nango ang sebaina bagi ya songsa ui phemani ba abono te borak dinan bagi ji sawo jengkok salanya nango jesuk barang sawo jengkok salaya abo thikhanya nango no asukbar no ano norjak kha asukbar no ano sagnang ya khlaijak kha gang ulo songoi ni kha jak je jagawo kabama jorawo nung kha alliance thangkang ka ipip dibai ma ke bai thangan alliance khai saglak mani jorawo bo kebo na kebo sarthoni bagi neta mantri minister lainani bagi alliance thangka neta bai neta khai tongthoklai baglai chalai donglai nini kabanga commission banjo kabanga jaga ro no nini manthai soktai ro no baglai chalai tongthoklai dong public no hanga ke nang bjp nai nang motha nai deu chikon mikon manthai soktai ro bol to kok bangri ui chini tiprasani prokrito manthai ro no katui to okay am bagai yang songkha je rajniti se khlai dong hanga ke ba prokrito rajniti alliance tongmani sile yang main party no thangai samung khaisi samung khlainani chengkha abonon tabuk starting tabus kang chalo boi kaham kubui tatal ani tatal ke borgano logi digla ani kok samane kubui tonggung ke public dog jawab dinai public dog saiman nai abon bagina ani yatri semo lokorokni sung BJP IPT modok kaitham halo mandre thong nai ko dong tabo juda khai thangko na hain khai borok bai halo mandre se samung khaine nang tongba samung khaitani kebeng morok bo phairok khaimana hme ni sungmani wo ngakai ano kabang borok personally wo kollo ko khlai lekha nung aja go no chajagi ngakai ba nung BJP o thangye ui congress o phaiman khamu eba CPI mo phaiman khamu au juga juto khlai ka kabang borok ma tamo khai joto ni borok ni moto dorso tongo borok ni nahar mu tongo je bo jaga o tongi bahage samu khai ka ngakai prokrito babe chungchi ni borok no chuba su khlai leman kabang borok sa nung ta BJP o thale tiprasan ko saiman no bancho tini ang sanani mujungo tiprasa ani tabu je tiprasa no prokrito babe hamjago uni sawi dongnai ro ang haksal ni kok saya noni channel ni bisingti dumasoro ni netar mo simino sagrawana dumasoro ni netaro tabu je ang MLA poldam suni beparti go ang hamia sanan thanya boba yang kabang mo bar malanya ni saito kha kok salanya ni saito kha jak bor tatal kok salai donglai ang abono go sanani thanya ngai abo dumasoro ni bororo no saimanu je boba haitam soli utong ang je saman kok kubu jata talda abo public rok saini mantong personal kok jung boba kuno salanya ni sujug manya tambagi himale sango pango tongnai rok sango pango tongnai rok borok mang je jaga phone kebeng ngai tabu khlai leithung ani to kuna apatti kri ang phaiman logi borno press meet bukai mani lukha abo belai ke no moni ko thong jago ang bai borno reply borjan thangli nang hai poritus devor ma bakpal nang hai poritus devor ma tambagi nongkhori mathang nung hai ekjon thangpano chini kono khoti ngia poritus devor ma ekjon nongkhoi thangkai chung hazar poritus sanamnai ama hera bochung kabang manukha engka angbor no kokno sanani musungo te public ro bonugui tongo je press meet ke khai salayo poritus devor ma bakpar hamiani press meet khaimani jaga asujak borok no ano horong ke phone khaitesa please nang kaisa kifeli phedi engka abo bom hai dicarita abo bobo hai tomu abo bobo hai lasimba singsa tomu sar mana ojaga clear muje asuk din borok bai tongprung ngakai mane ang borok bai satok jagai sukluk jagai sagnang ya khlai jagai tongprung ngakai poritus devor ma hamiang thangka ga asuk din tangi borok kok saya tini tamugi nongkho bai mani porowo ni ekha rajniti khaya noko অসাজরাও রাজনীতি ইয়া নি পালা বিসিং অসা খলমতৈ ইয়াংkai ba reaction laitৈ inyake koma sangbata khaima bisingti kopir mungnya tango abai tabuk jorawo tabuk ang saranai mangka kai Jubin Garg bo thijamani bini fan rok suru asamo simia nor semakra world ni ka khorok bri je thinyai rok ni bisingo Jubin Garg bo hani khorok sangkha aske borok bang khabini thimani paithak naire na bagi phanyero sini haste bo kabong borok sini jemon Joyanta Jamatia rachamu kurung borok thangjakhni khanao ang borok bai interview na hanan bagi chai togi tongo jora dari man borok naigena tai je Chidor Shankar kalita abhai rok kabong ma rachamu ba hukumono daljak rok baksa thangbaikha baksa thanamu jai tongo baksa borom lai tongo tini nukjak kha oro monu youth
society ni bakhakti ba hayo tini bono muitu khlairaika bini khomo bok laika bini samur sawaika bini langmani kok salaika abahani kaisa mangpli nokjakha phadi ke nai ni bagi thui thangjak mani ya globo osamatayo bono muitu khlairaika lok thui thangjak rasa mongkarang jubin gargano borom laika mono youth society juda hoda hamkrai samung tangnai juda sangbutangni bisingtei osamatai kaima bai baksa stengi rejakha mono notun bazarni baniya puja committee ni saktharmung bai osamatai kitingi tangsalni phungo gonga tukornani bisingtei soptomini puja wngkha aboni yaglo namthani lukurok thansa khlainai tuimao thangi tukor laika ostomi puja ni bagi bahaino osamatai phano mandop snamnai rok ni yaksrai mungbai pendelote naithok sajok laika naya naithoto pandanote naithok khlaiti sina bagi hoda hamkrai samung tangnai ram baburian south ni zonal joint chairman horendra riang tai mono notun bazar baniya committee ni kasko jitendra riang hoda hamkrai samung tangnai bottu das songrok tai প্রদীপ মক সৌরভ মানজাখা মানুষ হয়ে মানুষকে খুশি রাখাটা সকলের কাছে সম্ভব না আজকে আমি এখানে প্রমাণ পেয়েছি মন পাথরের ছোট একটা সোসাইটি যে ইউথ সোসাইটি এন্ড বাজার কমিটি কম্বাইন করে যে উদ্যোগটা নিয়েছেন আমি অন্তত খুশি এবং এলাকার মানুষও খুশি হবে বলে আমি কামনা করি আমি আরেকটা কথা বলতে চাই এই ইউথ সোসাইটি আমাদের মন পাথর এলাকাতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানুষকে সাহায্য করতে আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময়ে মানুষের পাশে আমরা দেখেছি কোনো সময় শিশুদের খেলাধুলা নিয়ে কোনো সময় শিশুদেরকে বসে আঁকার কম্পিটিশন নিয়ে এবং এলাকার বৃদ্ধ বৃদ্ধাদেরকে সামাজিকভাবে তাদের সাহায্য আমরা দেখতে পেয়েছি তাই আমি আজকে মঞ্চ এবং মা দুর্গা উৎসবের সামনে আমি খুশির মাধ্যমে একটা কথা বলতে চাই যে ইউথ সোসাইটি আপনাদের এই কাজকর্ম শেষ করে দুর্গা পূজা দশমীর পরে যাতে আমি আপনাদের কাছে সুন্দরভাবে একদিন বসে কথা বলার যদি আমাকে সুযোগ দেন আমি ইউথ সোসাইটিকে রিকোয়েস্ট করব আমি আমার ব্যক্তিগত থেকে এইসব সামাজিক সংস্থা কাজে যারা আজকের পর্যন্ত ইন্টারেস্টেড আমি তাদেরকে ছোট্ট একটা সাহায্য হাত বাড়ানো আমি খুশি আমি অন্তত প্রয়োজন মনে করি আমি সারা ত্রিপুরা যারা সামাজিক সংস্থাভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে কারণ আমি নিজেও সামাজিক সংস্থায় করে আজকে এই জায়গাতে আমার পরিচয় হয়েছে মানুষ দেখেছেন আমার কাছে কিছুই নেই আমি নিজেও জানি আমার কি আছে কিন্তু জিনিসটা আমি বুঝতে পেরেছি আমি যে জিনিসটা পেয়েছি আপনাদের কাছে যে আমার পরিচয় আপনাদের পাশে যে এসে একটা কথা মূল্যবান রাখার যেটা যথেষ্ট আমাদেরকে সম্মান দিয়েছে সেটা সামাজিক মাধ্যমে আমি সেটা শিখেছি তার জন্য আমি সামাজিক সংস্থা যারা আছে তাদের সাথে পূজার পরে আমি তাদের সাথে 1-to-1 কথা বলবো এবং সেই সোসাইটিকে কিভাবে এগিয়ে নেওয়া যায় সোসাইটির মাধ্যমে সামাজিক খাবানি তাহতে বুকুকসং অসামতাই বিশি ওয়াসা খাইপার কুসু খমখমতে নখা সামবরি টংলাঙ্গো আবনি বাগিনি সপ্তমী অষ্টমী নবমী দশমী বেলাই খে খাতং লাইও আবগিনি অসামতাই কেন বরনি খাতংমা অসামতাই কেন বরনি রিকাতাল অসামতাই কেন বরনি নাইথক নুথং নাইনি খাতাংমা হামো অসামতাই কেন বরনি নগকতাল মানে হাপ্পাইনি কাইসা টংথংমা ফাইও অসমতাই কেন চামুং কাহাম অসমতাই কেন বরনি বিসিঙ্গ আজিমুং যোদা আজিমুং কটাল অসমতাই কেন বরনি বানিয়া অসমতাই বরনি বখাও যে হামজাগনানি কাইসা সেপ তাই সাকনি হামিয়ানো খিবিবি সময় তাঙি মতাই খুলুমনানি সেপ তাই বরক বায়া কথালাইনি সেপ আগি নাসলে যাক আখিল জলি যাক মালাই কবাক লাই হামলাইনি সেপ তাই যে সাকনি হামিয়ানো মনাগনো খিবনা হনিনো যে বলি হিনি হিলাই মানে আবো কিন্তু বালমাতা বলিয়া আবো বখানি যে হামিয়ানো বলি মানে সে আবো হেরনো বলি খাইনি জরাওয়ান তিনি নির্মহলক সকজাকা তিনি আগরতলা রগ বুলাইখা কেবল নাসলে লাইখা কেবল সেলেং লাইখা সেজা লাইখা অবাই কে ইয়া অসা যেসে পন কাই তংদি আবুন বাগিনো অসাম গাকে কথালাই মানি মারি অসাম কেন নং বাইang যে থানজাংনি ফুরুনি মারি nang bayang thanjaka tam khaimia tong amchai lokorno khatongri mano tong thori mano kaisa tong thoknani sep
roi mano kering thung bigrang thung jottono kaisa pohor tolao phaine khatungani sep mano abo haino khlaiya ka athro bola unko yalagmo moyalni jamatia hodani lukurok khanani bigrani o osani matani ko Yalagma moyal jamatia hodani sakthar mungbai athro bola hatio bo haino taklai Bisibrumni haino osamatai kaijaka khatung khaja joto wancha tiprasa thoroksa jotoni manjok mumbai jotoni kathalai ngai chubalai mani bai osamatai kaimanu taklai kaham krengkhe osamatai no kaimani bisingtui mai pholibo nok nukung hamo nukung hukung chao bosabotui lekha pori mano abohai hamari desni hamari salaino borok motai kali phimani bisi brum taklaibo belaikhe hamsa sakha kaham kena lukurok bo phaikya tai lukurok ni manjak mung joto khaka tharka suri mungbai osamotai ni hamari bisani bagai nargai hanyo hai taklaibo motai payunai nei sai khnarka osamotai kainai athro bulao puja committee ni tangkra dong joy baba koria puilla sakang of Tripura channel ni media no belai hambai marawu song tinero athro bula bazaro yalugma moyal nengai osa durga puja kailai tongu agi nisimi bosor mo haike kailai tongu taklai bu kailai orniwo jong ki bangali ki pahari hindu muslim joto समान के पार्टिसिपेट खालायो अंशग्रहण खालायो जों पूजा खालाय जाबो ताबक जरा शांति श्रृंखला खे खालाय दंगो अरनो कोनो अघटन दुर्घटना बुंयाखो आशा खालायो भबिष्यत बुंनाया हाकेनो जों पूजा दिनै बर' पूजा अष्टमी दिन नवमी दशमी जरा जों विसर्जन जरा हाकेनो गोसां के पाइलायनाय होननाय आशा खालायो खाय Sini puja Durga Puja tini oro kali mani marfot ang ma Durga ni thani asirbat chau omo hai ke sini sara Tripura o emon ki sara bharatbhorsho o jottono no kaha krong khe bosor baicari mile lai Kabang ita bukuk song osamotayo kaham keren khelai lai jadi walai sulai kere khainai jodaku khai beri bosarno buma hanjanai rok taya karbaji buma ni logini eba nok ni borok ni logini nok ni borok khni himpana je nok ni borok nini kaham nayo abahi borok ni ma thanglai nyai kintu hor belai ngani bocaya abugai jotino no gari lama mana ni sep kri hinga ke gari sep khlai ma raknai buma song pir kiri waji kisa karon osajorao neng angka hamni pano hamia borok tongo aja kau klien nenyo hosa kumbaji tai osamotayo nayo ni pano kaham sanna nai theri hamia rok ni ati khlainai naye ning thu ni kok kasari ini jara ni kok padana order khlop grasiwana kana tai se kubuni kok tomarok tumuno kaham guru holo tokhaba tuwan ni kok kasari order basakha jotona hambai